je ekologija, zaštita reke Tise. Mi kao, kako to kažem, potisski grad, mi smo u obavezi kao građani opštine Bečej da se bavimo ekologijom, se bavimo zaštitom reke Tise i njenog pritoka, se bavimo očuvanjem i očuvanjem biodiverziteta, jer smo u obavezi da ostavimo nešto za naše buduće generacije, za naše pokoljenja. Tako da danas ćemo imati jednu interesantnu temu, diskusiju, gde ćete moći vi da iznesete neke vaše stavove vezano za očuvanje reke Tise i da se malo dublje pozabavimo tom temom. Tako da, pustio bih reč. Jeste ispred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, koji je partner na ovom projektu sa srpske strane. Pozdravit će vas Brankica Tabak, naša podsekretarka. Hvala, Teodora. Dobar dan svima. Pozdravljam vašeg većnika ili opštinskog većnika za privredu i turizam, jesam dobro rekla? I poljoprivredu. Dobro, da. Branislave, hvala rukovodstvu što ste nam omogućili da izvršimo sastavni deo našeg projekta, a to jeste javna prezentacija, ali i edukacija paralelno kroz ovaj projekat. Posebna draž je, draga deca, odnosno mladi ljudi, što vas vidimo u ovolikom broju i hvala organizatorima što su upravo vas pozvali. To je srednja tehnička škola, jeste mi tako rekli momci, i gimnazija. Specifičnost današnjeg dana ogleda se u tome što mi sada treba vama pažnju da zadržimo, ali na način na koji bi to vama moglo biti zanimljivo. I stoga unapred molim i Valeriju i sve predstavnike i moje koleginice iz sekretarijata da svoje prezentacije i nivo planiranog govora redukuju i prilagode današnjoj situaciji, da bi to vama bilo zanimljivo i da biste mogli shvatiti suštinu. Ne kažem da inače ne biste shvatili, ali ako vam suviše pažnje skrenemo na stvari koje su eventualno vama monotone, onda nismo uradili ništa. Vama je sigurno poznato da se kroz međunarodnu saradnju, odnosno realizaciju različitih projekata saradnjom između Srbije i drugih država u regionu, odnosno graničnih država sa Srbijom, ostvaruju benefiti kroz projektne aktivnosti različitih vrsta. Projekat na kom naš sekretarijat učestvuje kao partner će doneti benefit u 7 tačaka kroz Vojvodinu, duž reke Tise, konkretno i u vašem gradu, u Bečeju. Koleginice će vam skrenuti pažnju na neke određene zakonske regulative, možda će vam to biti prvi put danas i da čujete, možda i ne, ali isto tako skrenuti pažnju i na zagađivače kroz privredu. Mi smo ih već mapirali na jedan način. U stvari oni su prepoznati kao takvi, a vi deco znate šta to znači. Definitivno je da proces rada u privredi treba da bude takav da sve ono što dotiče prirodu kroz njihov rad mora da bude zakonski ispoštovano na taj način da priroda ne bude zagađena. Složit ćete se da to nije slučaj i verujem i da kroz vesti ili neke TikTok snimke, mada ih je malo na tu temu, možete uočiti da priroda danas zaista dolazi u situaciju da čovek prirodu sam od sebe mora da štiti. Ovaj projekat će omogućiti sa naše strane kao partnera da uzorkujemo duž Tise u vašem, recimo, delu opštine na par tačaka za koje smatramo da su kritične, vodu. Te analize će pokazati kakvo je stanje vode na tim delovima Tise, znači baš tamo gde privreda eventualno može da se alarmira, da se skrene pažnja, da vidimo kakva je situacija i kada se odrade ti podaci, kada se institucionalno izvrši analiza, odnosno kroz institut, dobit ćemo jednu mapu podataka koja će svakako biti javna i ja verujem da ćete vi za neke 1,5 godina biti dovoljno zainteresovani kada budemo u nekoj završnoj konferenciji publikovali te podatke da vidite kakvo je stanje u opštini Bečej. Takođe iskoristit ću priliku koja danas nimalo nije za zapostaviti, jer videti vas u ovakvom broju i da sa pažnjom poslušate ovo što predstoji, meni svakako mami želju da vam skrenem pažnju na sekretarijat, u stvari na program koji naš sekretarijat realizuje već punih 16 godina. Ne znam da li je nekada neko od vas kroz školovanje za ovo vreme čuo za program za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Ne? Ni dok ste bili mlađi u osnovnoj školi, ne?
Dobro, to je edukativni program pokrajinske vlade, 2009. je startovao i bavi se isključivo edukacijom mladih u školama, što znači da se vaše škole prijave za naš projekat, učestvujete u ekološkim radionicama i najčešće veliki broj škola prijavljenih na nivou jedne godine bude nagrađen izletima u prirodi. Ja vam od srca želim da se raspitate o tome, da vidite u vaše 2 srednje škole da li ste se prijavili, odnosno da li je, pitajte neku profesorku iz biologije ili kako već, da li ste se prijavili, jer to će vam dati mogućnost da se saživite sa aktivnostima koje su vezane za životnu sredinu, ali i da se pobliže upoznate sa mogućnostima i različitim aktivnostima, jer se često prikuplja papir, odnosno ambalažni otpad, vi od toga imate kao škole benefite, pa vas molim, nakon današnjeg ključnog razloga koji smo se videli, da iskoristite priliku i pitate, pa može biti da to već egzistira, ali da vi niste upoznati, pa eto prilike da se priključite. Mnogo vam hvala i veoma sam ponosna što ste vi danas u ovako velikom broju. Hvala vam. Zahvaljujemo Brankici. Ispred predstavnik naših partnera iz Mađarske države predstavit će projekat malo bliže ovoj deci, naša Valerija Tot. To je prva prezentacija. Tu je pendrive. Pa pozdravljam vas u ime Segedinskog vodovoda i Segedinski vodovod je u suštini partner u ovom projektu i pored njega još Aldje, tako se zove jedna opština, pored Segedina. Možda je neko bio od vas tamo, ako ništa drugo u Segedinu možda ste već bili. Uglavnom Segedin je dosta veliki grad i ima veliku obavezu da što se tiče vodoprivređivanja i uopšte prečišćavanja otpadnih voda da bude napredna. Nama je uvek dobro došao iskustvo drugih zemalja, a ja mislim da isto tako i u Srbiji dosta će biti prihvaćeno naše iskustvo iz Mađarske, što smo dosta dugo, ajde kažem, radili na tome. Mi ćemo vam prezentovati u suštinu ovaj projekat kako smo ga sastavili. Znači 4 partnera je u ovom projektu. Vidite i kako da idem napred. Jo, sad šta sam radila, ne znam. Mogu pritisnuti. Aha. Znači, ovdje vidite, naziv projekta je prekogranična saradnja u tretmanu otpadnih voda duž reke Tise. Nismo to samo tako uzeli jedan naslov, nego smo de facto razmišljali o tome. Glasnije malo, čujete me redovno, onda mogu i glasnije, ajte. Uglavnom, reč je o tome da reka Tise, dužinu koju smo odabrali, to je od Aldjeja, mesto Aldje, Segedin, pa Horgoš, Kanjiža, Novi Kneževac, Ada, isto tako Bečej i skroz do Novog Bečeja. Znači, tu stazu smo gledali što se tiče reke Tise i pratimo njega kako sad se ponaša ta voda u njemu. Interreg je projekat koji daje donaciju za takve projekte. Interreg je prekogranični projekat. Jednim delom se finansira iz Evropske, znači iz fondacije Evropske unije, a drugi deo daju države svoje podsticaje da bi se ostvarilo ovaj projekat. Ukupan budžet projekta je 876.000 evra. To se deli između 4 partnera. Što se tiče Segedinskog vodovoda, mi smo ostali bez donacije, pošto smo profit orijentisana firma koja radi
svoje troškove može da pokriva iz svojih poslovanja. Rijetkost je to, inače vodovodi ili komunalna preduzeća dosta se bore s tim da ne mogu da u suštini završe svoje godišnje poslovanje bez toga da ne rade sa gubitkom. Ova grana vodoprivreda je teška, pošto se zasniva na tome da mora da bude finansirana od svojih potrošača, a potrošači teško mogu da plate baš neku veću cenu voda ili pogotovo prečišćavanje otpadnih voda, misle da to ni ne treba. Ako možeš... Dobro, ja sam mislila da mogu ja. Dobro, znači tu sam vam pokazala koliko je to ukupan budžet projekta i kako se to deli između 4 partnera. Vidite da tu je i pokrajinski sekretarijat i isto tako i Potiski vodovod iz Horgoša. Oni su isto članovi našeg projekta. Nama je kao Segedinskom vodovodu je bio interes da malo da se družimo sa vodovodima iz Srbije, tako da je nama partner dobro došao Potiski vodovod. Ciljevi ovog projekta, kako smo već i u najavi rekli, de facto to da sačuvamo reku Tisu, da uradimo sve što možemo za bolji kvalitet vode. Tisa je recipijent za prihvat prečišćenih otpadnih voda. Nažalost, stižu otpadne vode i u neprerađenom stanju, tako da nama je de facto cilj da to sve, da otkrijemo ko su ti koji, kako je već i Brankica rekla, da su to zagađivači. Ne bi trebali da se nazivamo tako, nego neki zaštitnici, ako bismo mogli tu funkciju da dostižemo, to bi bilo stvarno super. Znači, mi smo de facto rekli šta je to što su specifični ciljevi ovog projekta. Možete vidjeti da osim toga da čuvamo reku Tisu, mi bismo trebali čuvati naša zemljišta, gde žive stanovnici, jer čim ako ne radimo kanalisanje otpadnih voda, odnosno ne radimo u dobrom stanju, znači otpadna voda se sliva u naša zemljišta i zagađujemo okolinu. Iz tog razloga je veoma važno da napravimo takav projekat gde se bavimo i sa time. Znači, naša kanalizacija je dosta stara i u Segedinu i u Srbiji isto. To kanalisanje je odrađeno pre više od 50 godina. Kao ovi vodovodne mreže su dosta stare. Dosta bi trebalo da ih zamenimo i da ih popravimo. I u ovom slučaju mi smo uspeli da u ovom projektu na neki način i sa time da se bavimo. Isto tako je veoma bitno da industrijske područja, da isto pogledamo šta oni rade, da li industrija svoje otpadne vode sakuplja na pravilan način, odnosno da li ih prečišćava. Jer prije nego što iz industrije otpadna voda ulazi u našu gradsku kanalizaciju, ona trebalo bi biti već prvenstveno primarno prečišćena. Isto tako smo uzeli u obzir i to da imamo neke kritične situacije kad padnu velike kiše, i, na primjer, kanalizacija ne može da ih prihvati na vreme, onda dolazi do tih, iz televizije ste već mogli vidjeti kako to izgleda kad gradovi
u suštini doživljavaju poplave. To su takozvane gradske poplave. U tim situacijama neki vodovodi nemaju dovoljnu dobru i dovoljne količine opreme da mogu da reaguju u tim eksidentnim situacijama. Iz tog razloga ćemo time i da se bavimo. Isto tako imamo nekih 7 aktivnosti u ovom projektu. Prva aktivnost je de facto terenska istraživanja, kako pokrajinski sekretarijat je za sebe uzela za zadatak da uradi istraživanje kroz reku Tisu, znači analizirat će se kvalitet vode. Sa analizom će odraditi nekoliko analiza i studija će biti odrađena. Na osnovu te studije ćemo znati kakva je situacija u ovoj regiji. Druga aktivnost su što se tiče infrastrukture i radova. Mi smo uzeli u obzir da u Alđeju isto imamo jedan prečistač od manjeg obima, ali to postrojenje isto iziskuje malo poboljšanje njegovog rada. Iz tog razloga smo uzeli u obzir da ćemo unaprediti rad postrojenja na taj način da anaerobni bazen ćemo na jedan specifičan način ćemo renovirati i na taj način ćemo uspjeti da otklanjanje fosfora, koji je najveća borba što se tiče prečišćavanja otpadnih voda, znači otklanjanje fosfora da uradimo pravilno i u redu. Isto tako, veoma važno nam je i to da možemo kupiti opremu, novu opremu. Na slici vidite Kanalđe, tako se zove, oprema koja je veoma bitna u radu mojih kolega koji rade u sektoru kanalisanja otpadnih voda. Oprema isto bitna, kao i isto u Potijskim vodovodima. Oni će da nabave jedan specijalno vozilo sa sistemom kamera za inspekciju. Kamera se spušta u kanalizacijonu mrežu i ona otkriva greške, koje je isto veoma bitno da brže mogu da detektuju kvarove i brže mogu da saniraju iste te kvarove. I pokrajinski sekretarijat će kupiti nekoliko oprema koje je potrebno i za mapiranje, a i za uzorkovanje vode. Danas smo na jednoj od radionica koji smo predvideli da ćemo raditi gde ćemo podeliti praktična iskustva, odnosno radit ćemo i na tome da na seminarima da upoznamo publiku i sa time šta je važno, koje su to zakonski i pravilnici koji treba da se donesu ili ako su donešeni koji trebaju i da se pridržavamo tome. Dobro. Pilot aktivnosti su uvek interesantni. De facto uvek pitaju nas šta ćete de facto odraditi u ovom projektu, a de facto ono praktično šta ćete se, s čime ćete se baviti. Mi smo mislili da sa tim opremama koje je Horgoški vodovod i isto tako i Segedinski vodovod, što ćemo uspjeti nabaviti kroz ovaj projekat, da ćemo sa tim opremom i sa našim iskustvom, da ćemo zajednički pregledati po 5 km kanalizacione mreže. Jedan deo je u mađarskoj strani i drugi deo je u opštini Kanjiža i u opštini Horgoš.
Isto tako je bitno da tu našu zajedničku saradnju da produbimo na taj način da ćemo potpisati jedan ugovor o saradnji koji neće biti, nadam se, samo papir u fioci, nego de facto ćemo po tom ugovoru raditi zajedno sa nekim stvarima, kao što smo razmišljali o tome da ćemo stvoriti jednu informatičku bazu gde će svaki vodovod ili svaka opština koja ima dosta skupe opreme koje su potrebne u nekim vanrednim situacijama, da možemo znati ko šta ima u određenom periodu da bismo mogli tu opremu zajednički i da koristimo. Rezultati tog projekta na osnovu svih tih aktivnosti trebaju da budu, znači da smo odradili inspekciju skoro 10 km kanalizacione deonice, da ćemo imati jednu studiju u količini, u kvalitetu prikupljenih i nesakupljenih otpadnih voda i da će se izraditi mapa kvaliteta vode duž reke Tise. I kao što sam rekla, ugovor o prekograničnoj saradnji i zajednička elektronska baza podataka. Ovde nećeš moći pokrenuti, ali sam tela, možeš ići dalje. Neće pokrenuti, imam jedan film, da. To ću vam i pokazati. Uglavnom, ovo je prezentacija projekta, ali sam razmišljala, pošto ste tu, imam jedan film o Segedinskom vodovodu i baš o prečišćavanju otpadnih voda. I ako može, eventualno, evo, pokrenut ćemo taj film. Ovo je na mađarskom jeziku, ali ja ću malo da pričam na srpskom da biste razumeli kako to izgleda. Znači, prvenstveno znate da Segedinski vodovod, odnosno Segedin, sam grad, je dosta velik, blizu 160.000 stanovnika i ima otprilike 600.000 kilometara kanalizacione mreže. Znači, otpadna voda je dosta velika količina koja treba da se prečišćava. Sva otpadna voda stiže na ovo postrojenje koje je sad slikana od gore. Samo postrojenje je sagrađena krajem 90. godina, to je taj prvi deo. Ovde stiže otpadna voda, ovde ga podižu iz kanalizacione mreže, to je ta broj jedinica. I kasnije 2006. je ponovno napravljena još jedna velika investicija kad je odrađeno posle ove mehaničkog prečišćavanje i biološko prečišćavanje otpadnih voda. Znači, mehanički način se otklanja u suštini, kako znate, iz otpadne vode prvenstveno se mora vaditi pesak i masti. Znači, mehaničko čišćenje se bavi s time i kasnije, znači na broj 4, tu vidite biološko prečišćavanje. Ovo su bazeni za biološko prečišćavanje otpadnih voda. I biološki bazeni su isto razdeljeni na 4 dela. Vidite da su to ogromne količine i tu se pušta vazduh. Ovo su postrojenja koji u suštini uduvavanje vazduha rade u te velike bazene. Posle biološkog prečišćavanja, gde bakterije odrade sve što treba, nakon toga ide otpadna voda, malo već prečišćena ili možda i više,
Na taj sektor gde se u suštini slivanje još daje se radi i isto imamo i prečišćavanje putem ozona, to je bilo zadnji slajd koji ste videli i nakon toga iz ovog postrojenja, znači već prečišćena voda odlazi u reku Tisu. Mi imamo benefit od prečišćavanja otpadnih voda jer imamo mulj kako nastane tokom prečišćavanja. Iz dva izvora se slivaju muljevi, oni se sakupljaju i idu u ove tornjove gde se u suštini radi proizvodnja gasa, biogasa. Biogas se stvori i iz biogasa pravimo električnu energiju. To su elektromotori koji ste videli, a višak biogasa stavljamo u neki rezervoar, to je manje kapaciteta. U suštini moram vam reći da mi sami za sebi proizvodimo našu energiju putem baš ovog procesa prečišćavanja otpadnih voda. Na taj način, pored električne energije, mi imamo i toplotnu energiju i svi objekti na ovom postrojenju su snabdeveni sa našim sopstvenim izvorom obnovljive energije, a na u suštini u čitavom našem preduzeću isto ta električna energija je dobro došao jer to su veliki troškovi što se tiče proizvodnih troškova ovakvih vodovoda kao što je naš. Toliko bi ja rekla. Isto tako nas interesuje koliko muljeva se stvara putem prečišćavanja otpadnih voda, jer na kraju krajeva se ispostavilo da je to vrednost koju isto treba iskoristiti na što najbolji način. Hvala vam na vašem strpljenju. Još samo toliko da vam kažem, moram vam reći nešto. Ja sad imam 65 godina, a kad sam imala 13 godina, onda sam bila prvi put u Bečeju i ovdje sam recitovala. I tačno u 12 sati u ovom prostoru sam recitovala i u 12 sati je ova jedna crkva je počela, znaš, da zvoni i nikome ništa nije čuo. Tako da to je moja uspomena iz Bečeja. A nadam se da ste me sačuli. Da se ovo uopšte čuje se. Tamara Orlović ispred Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine će vam ukratko nešto reći o pravnom okviru u ovoj oblasti. Da se čujemo. Pa sad ja vam neću recitovati, ali ću vam pokušati zaista vrlo kratko, pitko, da vam bude jasno šta je to što je zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Zaista, evo, potrudit ću se da ne budem preopširna, pošto je ovo tema koja, verujem vas, nije vam još toliko poznata. Kao što ste čuli, moje ime je Tamara Orlović, ja sam savjetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine i u ovoj zaista kratkoj prezentaciji ću vam predstaviti koji su to zakoni relevantni kako bi se zaštitile vode i kako bi se te otpadne vode koje ispuštaju razna postrojenja na neki način zaštitile od prekomernog zagađenja, odnosno od prekoračenja graničnih vrednosti. Na samom početku bih vas upoznala, ne znam koliko ste uopšte o pravnim aktima slušali, jer kao što znate, svi zakoni uređuju određene oblasti i oni su zapravo neki okvir čega mi to treba svi da se držimo i kada bismo svi odgovorno pristupali u svakom segmentu našeg života, onda ne bismo imali, da kažem, problema. Konkretno u ovoj oblasti imamo više zakona koji obuhvataju zaštitu voda.
Pre svega to je Zakon o vodama, ali možda i pre njega bih napomenula Zakon o zaštiti životne sredine, s obzirom da je on jedan opšti zakon koji obuhvata sve elemente i sve medijume i sve ono što može da utiče na zagađenje životne sredine. Zatim tu su Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, zatim Zakon o proceni uticaja koji svojim merama propisuje šta to treba da se zaštiti u određenim medijumima životne sredine kako ne bi došlo do zagađenja. Pored toga, ono što bih napomenula, također ću vrlo kratko u prezentaciji samo da se osvrnem, svaki zakon ima svoje podzakonske akte kojima se specificira i detaljnije uređuje određena oblast. Evo, tako nekako uvod, nadam se da će vam sad biti jasnije ono što ćemo pričati. Kao što sam rekla, znači osnovni zakon koji uređuje ovu oblast je Zakon o vodama. Odredbe ovog zakona se odnose na sve površinske podzemne vode na teritoriji Republike Srbije, a i na vodotoke i također i na oni koji prelaze državnu granicu, to je u ovom slučaju slučaj, kao što imamo, to ste već čuli, htjela sam napomenuti na početku, Valerija vam je zaista sve vrlo detaljno vezano za korake ovog projekta napomenula i ja se zahvaljujem, tako da nam je na neki način olakšala posao, mi se samo možemo nadovezati na vašu uvodnu prezentaciju. Dakle, članom 93, možete i sledeći slajd, članom 93, članom 97, članom 98, 99, znači propisano su sve one mere ovog zakona o vodama, sve one mere šta je to šta su zabrane i obaveze zagađivača, to nećemo ništa detaljno pričati, možete otići čak do, sad ću da vam kažem, do slajda 10. Znači, ovo su sve članovi Zakona o vodama koji zaista vrlo detaljno, ako vas bude nekad kasnije, zavisnosti što budete studirali zanimalo, možete sve propisano. Znači, tačno se vodi računa o svakom elementu. Što se tiče Zakona o zaštiti životne sredine, njega sam spomenula kao elementarni zakon. Članom 23 propisano je da se otpadne vode, možda je ovo suština, mogu ispuštati u vode uz primjenu odgovarajućeg tretmana. Šta to znači? Kao što vam je Valerija rekla, znači šta je to tretman otpadnih voda i kako on konkretno u Segedinu izgleda. Vrlo je važno da svako pravno lice ili preduzetnik koji ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, on je dužan da donese akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti. S obzirom da su tačno i jasno propisane granične vrednosti, imamo dosta slučajeva gdje su one prekoračene. Dakle, to postrojenje mora da ima akcioni plan i šta će da postupa u skladu sa tim da bi dostigao granične vrednosti. Također, Zakonom o zaštiti životne sredine je propisano da je mulj koji je nastao u procesu prečišćavanja otpadnih voda i također nešto što se mora tretirati, i to ste isto imali primjer na ovom slajdu da vidite. I generalno je važno da se kod voda, da se zaštita voda zapravo podrazumeva da ona obuhvata preduzimanje mera za kontrolu i sistematsko praćenje kvaliteta. Što se tiče, možemo dalje, sljedeći slajd. Možete na 12. Tako. Što se tiče, kako sam vam na početku rekla, da svaki zakon ima podzakonske akte, konkretno Zakon o zaštiti voda ima ove podzakonske akte koji uređuju, gde sam već delimično do sad vam i rekla. Znači, imamo pravilnik vezan o načinima i uslovima uzimanja uzoraka i tako dalje i dostavljanja izveštaja, to je novi, on je ove godine usvojen. Imamo uredbu o graničnim vrednostima, ona nam je zaista vrlo važna, naročito zato što je njome propisan rok za dostizanje upravo tih graničnih vrednosti, kako sam vam rekla, to je 31. decembar 2025. godine. Što se tiče dalje, imamo uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodovima. Tu bih pomenula koliko je zapravo u zaštiti životne sredine. Vrlo vam je teško da jednu određenu oblast samo specificirano posmatrate. Konkretno na vode utiču indirektno i zemljište, znači kroz podzemne vode. Tako da bi možda trebali da obuhvatimo i Zakon o zaštiti zemljišta. Tako da vrlo je širok spektar toga šta to sve utiče na konkretnu reku Tisu. I onda imamo ovaj posljednji, a vi ste prešli. Možete i sljedeći slajd. Da. Što se tiče uredbe o graničnih vrednostima emisije zagađujućih materija, jako je važno da se posmatraju tehnološke vode pre ispuštanja
i znači nakon tretmana da se radi njihova analiza, tako da bi se na taj način vršila kontrola šta se to ispušta u sistem javne kanalizacije i u recipijent. Može sljedeći slajd. Kako sam vam rekla, znači ovo je rok koji vama nije zanimljiv, ali je zanimljiv javnim preduzećima našim. Znači moraju da imaju rok do kog će da sprovedu neke određene mere i akcije kako bi dostigli graničnu vrednost. Može sljedeći slajd. A što se tiče preduzetnika, to sam isto već spomenula da, odnosno preduzetnika, odnosno postrojenja koje posjeduje, koja ima otpadne vode, moraju da imaju akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti. Može dalje. Ako imate neka pitanja. Hvala vam na pažnji. Hvala, Tamara, na ovoj brzini. Još nam je ostala jedna prezentacija od Miljane Nikolić i sa naše koleginice iz sekretarijata. Ona će reći nešto više o industrijskim postrojenjima na toku reke Tise. Ja ću malo ovako me čujete. Dobar dan svima. Kao što je Teodora rekla, moje ime je Miljana Nikolić i ne tako davno ja sam sedela u tim klupama, u stolicama, da kažem, gdje vi sedite, i brzo će doći vreme gdje ćete morati da počnete da radite i da sedite sa ove druge strane, pa ću se ja potruditi da ovo bude što kraće i što zanimljivo, jer znam kakav je osjećaj sedeti tu. Pričat ću vam danas o industrijskim postrojenjima na projektnom području duž reke Tise, a vidjet ćete i kroz prezentaciju zašto nam je to bitno. Može. Pre svega, reka Tisa, kao najveća leva pritoka Dunava, je veoma važna za celu Vojvodinu. Nažalost, u poslednje vreme kvalitet njene vode je ozbiljno ugrožen zbog različitih izvora zagađenja. Izvori zagađenja mogu biti razni, a pre svega se misli na naselja, na industriju i na poljoprivredu. A također, reka Tisa protiče i kroz druge zemlje, ne samo kroz Srbiju, zato nam je jako važan i uticaj susednih zemalja, naročito iz Rumunije. Zagađenje može biti slučajno, u nekim, recimo, akcidentnim situacijama, ali je najčešći slučaj nekontrolisano ispuštanje otpadnih voda. U Vojvodini je registrovano 511 izvora zagađenja, od toga je najveći zagađivači su industrija. Može dalje. Koje je područje analize? Znači, analizirali smo reku Tisu kroz 7 naselja: Horgoš, Kanjižu, Sentu, Adu, Čoku, Bečej i Novi Bečej. Svaka od ovih opština ima, da kažem, neke svoje specifičnosti, različite industrije, razvijeni u poljoprivredu, gušće naseljena mesta, i to nam je bilo bitno za analizu, a to ćete vidjeti naknadno. Može. Kada smo određivali industrije, naravno kada radite neku analizu, imate više faktora koje morate da pratite i gledate. Pre svega smo se fokusirali prvo na blizinu tih industrija, obzirom da one najviše mogu da zagade reku. Zatim smo gledali koji su to tipovi industrija, jer naravno neće jedna hemijska industrija zagaditi reku isto kao i neko skladište neopasnog otpada ili tako dalje. Zatim smo gledali da li tu postoje neki istorijski podaci, da li su to već bili neki akcidentni ranije, i gledali smo da li je u blizini neko naseljeno mesto koje može da utiče i na zdravlje stanovnika. Može dalje. Dobro, kad smo mi to sad sve analizirali, kao rezultat smo dobili ovu mapu, to vidite i na vašim lifletima. Šta ćemo mi sad sa tom mapom da radimo? Imamo 17 postrojenja i od tih 17 mi ćemo izabrati minimum 5. Šta ćemo raditi? Izvinjavam se. Uzet ćemo 5 postrojenja iz Mađarske, 5 iz Srbije i onda ćemo da analiziramo vodu. Na kraju možemo imati najmanje 10 uzoraka i 282 analize parametara. Kako ćemo izabrati od ovih 17 najmanje 5? Fokusirat ćemo se na vrste industrija. Znači, da li će to biti poljoprivredna, mineralna, neka proizvodnja metala, skladište, drvna industrija, tekstilna, da bismo, ajde da kažem, dobili najbolji uzorak vode. Može dalje? Znači, kada smo uzeli uzorke, sledi analiza vode. Koristit ćemo 4 mobilna uređaja, koristit će se različiti parametara i na kraju ovi podaci će biti uključeni u
mapu kvaliteta vode. Šta je ta mapa kvaliteta vode? Ona će obuhvatiti industrijska zagađenja i kvalitet vode na ovom projektnom području o kome sam pričala i bit će pripremljena na osnovu ovih mapiranja industrijskih zagađivača i na osnovu analiza vode koje ćemo da dobijemo. I kao očekivani rezultati projekta, to je jedan od očekivanih koja je Valerija i napomenula, znači pored toga ćemo imati pregled kanalizacionih deonica, sklopit će se ugovor o prekograničnoj saradnji, uspostavit će se i održati zajednička, ajde da kažem, baza podataka sa inventarom imovine i opreme, radi unapređenja reagovanja u nekim akcidentnim situacijama. Hvala na pažnju.